k'u lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Kabala TV de kan ni kɔni ye aw ka jamukan sigitɔla ye jamukan min a bɛ fɔ ale ma ko ultimatum jamukan kɔnɔna la an bɛ wele bila jamana mɔgɔ la faamuyalenw ma yalasa olu bɛ se ka n'u da don jamana kunkanko la ka ɲɛfɔli k'an ye aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na walasa bi an kelen don ka wele bila an ka kunnafonidila dɔ ma balimakɛ i ni ɲankuma an b'a yɛrɛ ni ɲantuma i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Yusuf ne jamu Kulibali n ye kunnafonidila ye radio so min n'a bɛ wele ko radio Rampart ani journal Nouvelle Libération n bɛ kunnafonidi kɛ olu sira fɛ voilà. Folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ma nin wagati na ka Kabala TV ɲɛmaaya so fo ka baarakɛlaw bɛɛ fo kɛ yɛrɛ fo ka lajɛbaga ni lamɛnbaga fɛn fɛn bɛ yen ni wagati na n'olu sɔgɔlen don an na k'olu bɛɛ lajɛlen fo bakurubaya la ka maliden bɛɛ lajɛlen fo voilà. Diyara n ye donc an bɛ don an ka babu kɔnɔna la sisan an y'a ye k'a fɔ an ka politiki mɔgɔw mɔgɔ minnu tun kan ka don EJ kɔnɔna la u dɛsɛra ka bɛn ko la fo ka na fɔ k'u ka tirage ko bɔ a la mun de bɛ e bolo ka fɔ o ko la an y'a fɔ a mɛnna an ko Mali politiki mɔgɔw ni fanga kelen b'a fɔ surukuba ni zonzanniba ni zonzanniba hakili la k'ale ka kegun surukuba ale bɛ fɛ k'a bɛɛ sɔrɔ donc fanga an ka politiki mɔgɔw ka fanga ɲini kelen n'o ten ne an y'a fɔ depuis kumana min na loi électorale bɛ ta an y'a fɔ n ko baara bɛ ka kɛ cogoya min na n ko baara kɛcogo man ɲi an y'a yira k'a fɔ gouvernement nana ni papier min ye hali n'a sɔrɔ majɛw tun b'o la o fana tun ka fisa ni nin ye n'o tun ye EJ tali ka kɛ sur concours mɔgɔw ka taa ka t'u ka dossier bila min ye collège ye o bɛ sigi ka se ka mɔgɔw ta min ye cogoya min na mais an nana ye k'a fɔ au lieu de ça Mali politiki mɔgɔw yɛrɛ nana don CNT mɔgɔw kan k'a fɔ ayi élection ye politiki mɔgɔw ka baara de ye donc politiki mɔgɔw de kan ka to élection ko kunna an y'a f'u ɲɛna depuis a kuma an ko n'i y'a mɛn un match de football c'est une question des équipes mais les équipes ne choisissent pas leur arbitre an y'o f'u ye depuis o kuma min ye ni ballontan bɛ kɛ équipe de bɛ taa ballontan mais a tɔgɔ équipe est-ce que équipe yɛrɛ de b'u ka arbitre sugandi équipe yɛrɛ t'u ka arbitre sugandi an yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko élection ye politiki mɔgɔw ka ko ye politiki mɔgɔw ka kana u yɛrɛ kimɛ u ka n'u yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ mais an nana ye k'a fɔ politiki mɔgɔw ye ko sugu bɛɛ kɛ u taara don CNT kan comme CNT fana depuis a daminɛ an y'a fɔ yan n ko CNT in kɛra i b'a fɔ ko ɲamasunungunba de fɛn sugu ɲama sugu bɛɛ b'a la pati kɔrɔw b'a la bɔrɔsi kɔrɔw b'a la kimanji kɔrɔw b'a la fɛn suguya bɛɛ kɔrɔlen bɛ an ka CNT kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ an ka CNT fana ye sugu bɛɛ u fana y'o baara suguya kelen de kɛ o baara cɛjugulen nana wolo ni EJ ko in na an y'a yira k'a fɔ ko EJ tacogo min b'u bolo bi n'an taara o sira fɛ siga foyi t'a la blocage min na an y'an tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ min malheureusement tile bɔra yen politiki mɔgɔw nana yira k'a fɔ ko u yɛrɛ ka kuma k'u bɛnnen don fɛn kelen na Mali la o y'u yɛrɛ ka bɛnbaliya ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ se ka bɛn fiyewu olu bɛnnen don o dɔrɔn de la donc u ko o bɛnbaliya u nana o fana labaara tuguni ka n'o lawaleya an nana ye k'a fɔ ko u nana wolo min ye k'a fɔ ko ka a kɛ sur tirage au sort min n'o o kɛra min ye tile fila in na an bɛɛ y'a ye donc ne hakilina ye min ye dɔrɔn o de k'a fɔ ko don ko min ma bali ne na k'a fɔ politiki mɔgɔw tun tɛna bɛn a la ne tun b'o dɔn mais aller jusque là peut-être c'est un peu trop mais quand même j'étais sûr que k'a fɔ ko politiki mɔgɔw u tun tɛna bɛn a la malheureusement. D'accord i ni ce o jaabi la an y'a ye fana k'a fɔ ko an ka parti belebeleba dɔ bɛ yen n'o dɔ bɛ tali kɛ RPM ADEMA ani CODEM kan olu ko olu jɛlen tɛ ni tirage ko ye quoi e b'o fana ye cogo di olu tɛ jɛnɛ ye parce que olu jɛlen tɛ ni foyi ye ni parti ninnu ne ye Mali ci ni parti ninnu ne farala ɲɔgɔn kan ka jamana in filenkolo ci k'a dagakolo ci
bino lugo ku adamine ni mo kele on ya fo ko eji ka tagatugo kan adema ere vice président do bi non l'excellent avocat Kassoum Tapo alego ko l'excellent ministre de l'administration territoriale parce que kuma u bolo u be ministre de l'administration territoriale u be tegere fo ku wala sa premier ministre ga dimi ka keba fo u be nunu bebe gouvernement kele ngono mais wa koti kele an anya yira dépôt kuma ministre la ga fo ni politique mo nunu ti fere u be jouer là au jeu malheureusement on voit que ka fo ko o kele ne be sena alsa politique mo bo au jeu là adema ko catholique représentativité RPM fana ko catholique nombre de représentants ni nombre de lui donc ni odo bi député te maligono maire minube maligono oluga mandat balanfa bi ka prolonger donc au ko ils ne sont plus légitimes oba bio olube fo o taliga ge togodi depuis kuma ya ira ministre la ka fo ko piège minube ga dernier goro et bi il faut se dire la vérité tali min kera tanto adema kuntina son al na kera tuga warela RPM kuntina son al na kera tuga warela kuma te pulo na ga kodema olu koni et ils sont toujours contre tout ce que la transition fait tout depuis transition il n'en faut bi amana ta gauche fait olu ta droite fait ni bebita yere soro jakulu do kono nu bo wolo ko cadre d'échange olu mo tiama fana ira ka foku ute janin tali ketugo depa kuma adamne kuma be fotuga mina et mientoka kuma temine michi bosonoro langa nous en tant que observateur anya ira ministre la ka foku ga piège de danye et bi bara flow bara imana ketugo ni mo gonu mina foku mason et uka afoli udala ka foku te jena au cours de kubika crise post-électorale do ala kana tchedja kubuka odi nyesigi. D'accord, ujarain anya ka fofana e Abdoulaye Maïga allez anga docteur Choguel Koukala Maïga premier ministre ko remplacer juste pour un bout de temps et beaucoup fana tchugodi parce que anya wala ka fo docteur Choguel Koukala Maïga allez refaire mandala donc et beaucoup fana tchugodi bon affaire mandala e de fo o yega kuma e na soro ni wakati na primature ka et page officielle quand il y a ira ka fo ko mi et premier ministre ka fo ka bi pour force de là et au de officiel mais c'est que moi je déplore au de ka fo kuna funi dila kuma be kuna funi nege de bala anye mo ye anga dumuni anga tona anga bashi kuna funi ni et tant que imo dama il va se kuma ban kongone de do donc anya ga fo le secrétaire général de la présidence allait boraka intérim kuma fo mais jusque là en bolo kuna foni madafa na fora ko Abdoulaye Maïga be premier ministre ka intérim ke d'accord mais premier ministre bemi mumbala abe dogola fo kuma djime na so abe report la report imbe bandon djime o mo fanya na donc nous ma fanya ko ko kuna foni madafa bi réellement c'est ce que moi je déplore sinon ni Choguel Falena ga gouvernement moga bi ne bolo gouvernement kele ne do c'est 28 membres plus le premier ministre 29 plus le président 30 olumbo bi ça va ni ou bla to la ou beteni wa oyu ketugodi donc mais ce que moi je déplore au lieu qu'a fait albi en tout cas kuna foni jondon soro qu'a fait premier ministre mumbala krenkren la mumbala tigitigi ka sego kuna foni en soro wa ka sega kuna foni en soro fana ka fo atina ye foni wakati wa ka kuna foni en soro fana ka fo et intérim biga assuré tantôt ça va jusqu'à quand entre au fana donc malheureusement d'accord ujarain maintenant anya yeka fofana nga jamana ye plainte do France kama onuna ere en tant que kuna fundi la mune e bolo wa fo iflel wa wini wakati ne bolo plainte c'est surtout une dénonciation ne bolo ngangili do quoi kafo dénonciation ta no mina foto kama bamana na et kafo kasa yini ke quoi kafo diemo ga ye an ne tise ga fenge kasala an tise ga kokala an fanga tisa fangala mais obega la ye ni kena de bata o de fe folo flana ye mi o de ka fo ka ira diena ka fo ko ja francité jamana
k'a fɔ ko u ye mɔgɔ minnu coloniser olu b'u da de k'u lajɛ u ye mɔgɔ minnu coloniser k'a fɔ k'olu b'u da de k'u lajɛ ten u mana fɛn fɛn kɛ o ka ɲi i b'a fɔ an ka jamanaw kun y'o yira wagati tɛmɛnenw la cogoya min na de Bénin oui Francis de y'a kɛ dɔrɔn c'est bien Francis de y'a kɛ c'est bon moi je pense que an bɛ ka bɔ o minnu kɔnɔ sisan nɔ c'est un bon début pour moi wa dénonciation min fana kɛra c'est salutaire et n'i y'a sigi ka Ablaye Diop ka lettre kalan de bout en bout tu verras que k'a fɔ ko c'est un État qui parle tu verras que c'est un État bien informé qui parle c'est un État qui contrôle son territoire qui parle o de ka gɛlɛn ni a bɛɛ i b'a sɔrɔ sisan nɔ jamana wagati tɛmɛnenw na i b'a sɔrɔ ko tun bɛ k'an ka jamana kɔnɔ an tɛ bɔ a kalama mais n'i ye papier in kalan i b'a dɔn k'a fɔ tigitigi tiɲɛ yɛrɛ la Mali b'a kalama fɛn min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ wa c'est vraiment un document responsable a bɛ fɛn chronogramme bɛɛ di a bɛ a chronologie bɛɛ di nin kɛra nin wagati nin kɛra nin wagati nin ne kɛra tan nin ne kɛra tan nin ne kɛra tan wa a ye nin avion in jigin nin yɔrɔ la nin bɛ tan tɔ o dénonciation conseil de sécurité a voté o conseil de sécurité m'a voté o ou mana a kɛ togo togo moi je pense que notre pays sortira gagnant parce que déjà an ye dénonciation min kɛ an ka papier min filɛ nin ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ta k'a dayɛlɛ k'a kalan i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ hakilima mɔgɔ kunkolomaw de ye nin sɛbɛn wa u y'a sɛbɛn ni daliluya jɔnjɔnw de b'u bolo minnu y'u motiver ka se ka nin gafe in ka se k'a sɛbɛn min ye cogoya min na. D'accord o diyara n ye maintenant plainte in yɛrɛ a donni nafa jumɛn de bɛ se ka se Mali ma ani maliyɛnw bɛ se k'u sigi ni mun de y'a kɔfɛ. Bon, madame n'est pas là parce que j'avais un faut être une coiffeur oui parce que Dieu mafia dit faut être coiffeur car faut que on y mena ouli les gars Francis Jalaki non c'est des gens c'est des avec faut trop dire bonnet bleu bonnet abeille quel quoi ni jamana nous ne sigilé c'est les gendarmes du monde au lieu les biga Dieu colochi Dieu au lieu l'été nous est féminque au de quand nous ma féminque fana iba soro au de main. Voilà, donc on tient à bon yon kongoro ko ambo don mais il faut qu'on nafa juma bala ou de ka gele nafa bali bala parce que bon ka fina ça ba to dien beba don aba to ni français ka do ye baro ke français ka den do minu wolola français ka moyen ka koroba bi a do bora français ka na an kuna fundi yɛrɛ sira fɛ kana an fin kana tagamana ambe fo kuna fundi la fana to ou question de poser. Tu comprends tout de suite que combien l'opinion française est manipulée. France va jamanadoum manipuler tout comme abu jouer ba faut quoi radio gam na jeba fali ba bonner radio la ba blaner radio la abu de kuka aga jamanadouna. La preuve en est que ni anga France kuna fondi yo bakulu minnu b'a an fɛ yan nɔ i b'a fɔ France 24 an n'a sɔrɔ an ka mɔgɔw y'olu ka baara ɲɔngiri i b'a fɔ RFI n'i y'u kumakanw kala n'i y'u ka David Bachew ni autres n'i y'u kuma français b'a fɔ ko t'olu dɔn o kɔrɔ ko France bɛ RFI min lamɛn ani Mali bɛ RFI min lamɛn o tɛ RFI suguya kelen donc au kɔrɔ ko à la limite est-ce que an ni ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama donc France u bɛ fɛ ko jamanadenw ka min mɛn u bɛ fɛ ko jamanadenw ka bɔ min kalama u bɛ bɔ de kalama mais an ka nin gafe ninnu n'a ɲɔgɔnnaw b'a to France jamanadenw fana b'a fɔ an k'an miiri est-ce que an bɛ ka ninnu jalaki ni fɛn min an ka fɛn min ta ka ninnu sɛgɛrɛ est-ce que o ye tiɲɛ est-ce que an ka jamana marabagaw bɛ ka tiɲɛ bɛɛ fɔ an ye sabula ka d'a kan bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali ka nin gafe ye nin gafe ye min walawalalen don wa n'a a bɛ tɛgɛ sigi min ye ko caman kan. D'accord o diyara n ye. Mais on a que France fana tagara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mais avec tout ça MINUSMA bɛ yan toujours donc est-ce que hakili sigi bɛ maliyɛn ye o kɔfɛ MINUSMA dun ni France ko bon leelen MINUSMA malheureusement MINUSMA bien parce que n'a fɔra ko MINUSMA bien MINUSMA nana ka Mali dɛmɛ mais ko fo MINUSMA fana ka lakɔlɔsi MINUSMA fana kɔlɔsilen de don MINUSMA fana dɛmɛnen de don ko bɛ ka kɛ MINUSMA ye donc je pense que olu fana ti ko ye ko minnu ye ko bɛntaw ye bi
la présence du MINUSMA est vraiment remise en cause. Moi, je pense que anga Amérique sebe na fa juma be MINUSMA toli la en fait ya kololo juma banango la je mais France tagadi gabo Mali konna la c'est salutaire parce que sans connaître France ben enfin on a janvier 2013 phobie ou ba enfin ya non à sans connaître konna la France de Barkhane à de servir la Barkhane anya ga photo yele mana mais mission d'aller na doni mais na kumba sabade kumbe serval langa jamana konna la janvier 2013 on allait a folo oyeko ka malika jamana fan besegi ama malika parce que ubina wakati na so ga otambulo tomoktu tambulo kidal tambulo una kunye wala saka sega Mali intégrité territoriale segama bi benya bala ga forma ke una kumba flana mi ko terrorisme kele olubina wakati na so terrorisme be ga otomoktu kidal mais bien en a un terrorisme non seulement avec Gaotomotu Kidal mais avec Mopti avec faux Nefe Nara avec Kadugula faux Kai avec faux et Dora Dugula et Mas Nunga Dugula et en fait et Siga so avec Befi donc on va il a big faux tiens là kafoko una kwa mana fanya sabana emi ko kana oninga resolution ga sega na o batono o MINUSMA et tout on voit que kafoko na fofana maye ola parce que oninga resolution ba emu ko kana do mo oni nyonche kelekela flan nyonche e kana sinema ne kana sinema mais anya biga foko kuma be bimbe ka anka olu bela dile sigle nyina donc o ba ira kafoko una kun d'une manière générale au maniana bo donc binugo coup d'état ça ne peut être que salutaire parce que nous go ma kwam na taka kololo be gemu ibi yera ni nga face do infe abi an nafa emu amo nafa di ola tan la rafo anye kele chama ke anyere kuna fundila nga an la ga do kele chama na pour que ga ira ga fo kanga jamana akanga amanga tobi ni hukumu in konna la an kanga nga kele ke fanga jamana ga blami aka hukumu yere konna la. D'accord, merci beaucoup. Yere wole debout sur la rempart ale ga labam sigi ka yala sa ka MINUSMA gain ka banga jamana kono yani le 22 septembre. Est-ce que la yini na sika sabatia la yini sabatila ama la yini sabatila ka ban isabula gada ka hakin na soro ka wuliga joke were la yini sabatili donc la yini sabatila ka ban et MINUSMA tarao MINUSMA matarao déjà sirab jankera kola kaba sira jamba kera kola sabula kada ka MINUSMA adonga fo biga fogo atoli yan ote Mali den fe la ko Mali jamana nyamoko ya adonga fo ko MINUSMA toli yan ko te Mali den fe la ko diere ya don ka fo ko MINUSMA toli en finga fo ko ote Mali den fe la ko c'est déjà un bon signe 22 a soro utarao 22 ma soro utarao déjà ce qui est fait est salutaire yara wolo ye liti chama porti minu na an fralu ganga sega wo kelo ke tugamna ba fo France tagali ko bo ula tugamina moi je pense que c'est une lutte de longue haleine donc les barate kalo kelen barate sangelen barate ni anya shibara de la temps on a opté pour ça en son de maga fo kambo de ke on a opté pour que jamana kahera be soro sera fait ango kelege pour ganga jamana ga sego era soro to gamina. D'accord. Et Franciga ga wul masita wa mutman fena ni o barkani nga takali ko fe est-ce que anga wul masita wa ulubina sega continuer lutter fa fo ka ta se domima bon ang manga liti là au contraire barkani ne kum ganga liti tient en boulot. Malheureusement Barkhane ne kum ganga liti chambulu ana soro anye wulika jo chama ke wala sa ka se ka e baranu nu bela jele sigi nyonga mi to gamna mais Barkhane ne liti nu chama tient en bolo et malheureusement aujourd'hui ambo au digun konnala et anya ga fo heureusement Mroma fendo jatimne mais qui est vraiment salutaire ni ko bela ode ka foko e Mali wakati ni Barkhane be kando bla aba retrocéder kanté abadoni abe retrocéder we mu Barkhane tara Mali armée nanou place là Barkhane bora Kidal Mali armée nanou place là ou bora Tombouctou Mali armée nanou place là c'est ça yuga kan là-bas ou ode blano ko gawe wa Mali armée nanou place là mais attaque simultanée ou me kanga jamana ko c'est ça o ebo yo chori nya fal me wulo ka kanyi wala mais o jago adio et terrorisme ne vécu ya non ambe terrorisme ne konon ambe wakati la wakati mina ka gene ko se ba nga histoire là
an bɛ wagati fana wagati min na n'an bɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ yan nin y'a san 9 bientôt 10 ans sɔn dɔrɔn an bɛ don a san 10 kɔnɔ olu minnu b'an fɛ yan an bɛ fɛ olu ka u kɔ dɔn an na ten et kuma bɛɛ u bɛ fɛ ka cause dɔ de créer pour que u bɛ se ka to yan cogoya min na pour justifier leur présence et aujourd'hui on b'a f'u ɲɛna malheureusement ça ne va pas marcher olu le bi ka terrorisme ninnu bɛɛ lajɛlen financer don force étrangère dɔw de fɛ sinon an baba Musa Traoré ko ten tɔ ko ni ye sɛnɔgɔ jɔlen ko kala b'a kɔnɔ terroriste ninnu tɛ se ka nin financer mais n'i y'u kelen k'u jɔlen don halisa dɔrɔn o kɔrɔ ko fɛn min bɛ yen nɔ o ka bon ka tɛmɛ an ɲɛ bɛ fɛn min na kan donc n'a ma ɲa ko bɛ ten tɔ on accepte ça pour un moment bi Barkan ka tagali m'a dɔn u bɛ caman ba bɔ a la parce que ni an ye i ye lettre min kuma fɔ Mali autorité ye lettre min ci conseil de sécurité la ONU na o b'a yira an na k'a fɔ hali ni attaque simultanée minnu bɛ ka kɛ ko caman bɛ ka kɛ o b'a yira k'a fɔ ko Barkan ninnu ni MINUSMA ninnu to o la dunan ye quoi donc olu ka tagali an fɛ yen an bɛ se ka bɔ an fɛ yen nɔ an bɛ se k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye an b'an ka territoire maîtriser an b'an ka information an b'a sɔrɔ ka ɲa et de sources sûres an bɛ se ka baara kɛ cogoya min na pour que ni attaque minnu bɛ ka kɛ malidenw ka n'u sigi ne y'o de fɔ malidenw ka n'u sigi k'a fɔ ko nin ye tile 2 ko ye ou bien tile 3 ko ye nin bɛ se ka wagati jan ta an y'a ye k'a fɔ ko américains taara Afghanistan u y'u kɔn don Afghanistan na ka sɔrɔ u ma se ka terrorisme kɛlɛ k'a ban o ye Amérique première puissance militaire au monde u taara Afghanistan u dɛsɛra olu la an y'a ye k'a fɔ américains taara Irak u don dɔw ko arme chimique bɛ yen nɔ fo bi u bɔra ka sɔrɔ ko foyi tɛ yen nɔ wa hali sini Irakɛnw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ u taara Libi ci Kadafi nɔfɛ ko démocratie mais an nana ye k'a fɔ olu kɛlen ka Libi ci de terroristes y'u sago sɔrɔ Libi la fo ka taga Amérique yɛrɛ ambassadeur faga fa ka ambassade kɔnɔ Libi o bɛɛ de kɛra o donc o b'a yira an na k'a fɔ ko bi an kana an sigi de k'a fɔ ko a bɛɛ bɛna ban don kelen k'a fɔ ko bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ don kelen ça ne sera pas comme ça c'est une lutte de longue haleine et on est sûr que k'a fɔ ko nin ko bɛ taa ban wagati min na malidenw de ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la. d'accord yalasa ka jamukan yɛrɛ kun tɛ sisan nɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'a la sisan e b'o gɛlɛya ye cogo ye ani an ka sɛnɛkɛlaw ka côté yɛrɛ la an yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ e b'o bɛɛ ye cogo di. bon vie chère ne bɛ nasɔngɔ bɔ je sais que an ka cadre caman bɛ yan o furulen don u bɛ nasɔngɔ bɔ nasɔngɔ bɔla bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi ko gɛlɛya bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen n'i taara sugu la k'i bɛ taa sanni kɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ da gɛlɛya bɛɛ ɲɛ b'a la mais dimension baden de don mais fɛn bɛ yen n'o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye aujourd'hui ministre fila bɛ Mali la ne bolo bi olu man kan tɛ ka t'u ka ministre la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi o ye ne Yusuf kelen ka laɲini ye k'a kɛ Asimi fɛ k'a kɛ Ala kama les ministres de sport et les ministres de commerce olu man kan tɛ ka to ministère la Mali la bi parce que ministre de commerce bɛ se ka wuli cogo di i bɛ taa exonération jamana wari bɛ cɛ ka di mɔgɔ dɔw ma e bɛ tila tuguni tu n'as pas aimé là-dessus i tɛ se ka i t'a lajɛ wari bɛ ka taa yɔrɔ min na jamana wari 14 milliards jamana wari bɛ bɔ ka don fɛn na jamana t'a dɔn o bɛ ka kɛ cogoya min na tu penses que c'est raisonnable et au ministre kelen bɛna a ɲɛ jɔ malidenw ɲɛ la ka conseil fo conseil des ministres extraordinaire bɛ organiser un conseil des ministres extraordinaire a bɛ ban wagati min na maliyɛnw ma kun ni ju foyi sɔrɔ conseil des ministres la o kɔrɔ de ko nafa de ma y'a la parce que maliyɛnw m'a faamu de bi il faut se dire la vérité mais transition fɛ o kuma tɛ yan dɛ an poche kɔnɔnaw de kuma bi yan an dayirimɛw de kuma bi yan an ka bolifɛnw bɛ boli cogo di carburant o de kuma bi yan mais ministre fana ka taga commerçant ne f'i ka taa commerçant ka da kari o tuma e y'a di commerçant minnu ma e t'o dɔn f'i ka taa mɔgɔw ka da kari k'a lajɛ mun b'u ka magasin kɔnɔ a ser'o la e exonération di mɔgɔ minnu ma i t'u dɔn wa a b'u dɔn aujourd'hui les ministres de commerce franchement a ka kɛ Ala kama n'u t'a gɛn a yɛrɛ ka démissionner parce que franchement a ye jamana bila yɔrɔ min na bi a ye jamana bila dingɛ min kɔnɔ bi dan foyi t'a la et an y'a fɔ yan an y'a kɛlɛ kɛ an y'a mankan kɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ k'a fɔ aw kana mɔgɔw ta ko parce que ko groupe armé a kana mɔgɔw ta il faut que nin fɛn in de ka dabila n'a ma ɲɛ accord signé na ka ban ni groupe arméw cɛ il faut que bɛɛ de k'i yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la ni mɔgɔ min bɛ kɛ ministre i k'a ta
k'a fɔ ko jamana de dalen lui la i ka ta o de fɛ jamana ka danaya i ka ta o de fɛ mais i kana ta de ko parce que ko ne marifa ta jamana kama eh bien on voit les conséquences. L'actuel ministre de commerce a non du tout. Il faut se dire la vérité. Et ni mɔgɔ kan ka wuli bi ka bɔ a place la ale b'o o mɔgɔ fɛ i ma se fo ka taa kɛ an bɛ taa conseil des ministres extraordinaire kɛ e kama mais o yɛrɛ fana i ma se ka hali proposition kɛ hali conseil des ministres yɛrɛ ye ne bolo depuis o la premier ministre ni président b'a fɔ cɛ ni solution t'i bolo an ka gɛlɛya la a bila i ka taa an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'a bila yen nɔ o bɛ na ni solution ye an ka gɛlɛya la pour que jamana ka se ka avancer cogoya min na et on voit k'i k'a fɔ président ni premier ministre ni gouvernement tɔw peut-être i b'a sɔrɔ olu tɛ nansɔngɔ da dɔn n'u t'a da dɔn an b'a da dɔn wa an b'a f'u ye. Ça c'est très clair. On va pas se taire k'a fɔ ko i bɛ transition fɛ i tɛ transition fɛ o kuma tɛ yan nɔ dɛ mɔgɔw dayirimɛw de gɛlɛyalen don bi ka se hakɛ la hakɛ min ni dan foyi t'a la maliyɛn ka taga sukaro kilo san 180 190 essence litiri 190 180 dɔrɔmɛ 2 de bɛ bɔ o la on a pour directeur fana bɛ sɔn ka jɔ n'a jɔ Mali bɛɛ ɲɛ ma ko dɔrɔmɛ 2 bɔra essence sɔngɔ la. Mais foutez-y le jamanadenw bolo dɔrɔmɛ 2 10 francs e bɛna fɔ an ɲɛna ko 10 francs de bɔra la a dun bɛ fara kan wagati min na a y'a fara kan 100 francs 200 francs a y'o de fara kan ka taa bi kɔni nin kelen don ka maliyɛnw ni tiɲɛ komi ministre commerce y'a jira k'a fɔ k'a tɛ se u bɛ ka baga a ma de parce que a y'a yir'u la k'a tɛ se halisa u bɛ ka continuer k'a to a place la o kɔrɔ ko olu de bɛ ka ministre tɔɲɔ président n'a ka premier ministre u ka ministre tɔɲɔli dabila u k'a bɔ place in na parce que a tɛ se bilen. A dɛsɛra ani opérateur économique ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 1 u ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 u ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 3 u ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 4 taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ u bɛɛ bɛ t'u sigi cogoya min na u wulitɔ a ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n tɛ fɛ ka entreprise tɔgɔ fɔ yan a kana kɛ i b'a fɔ contre publicité ye entreprise ma o entreprise ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wuli o wuli an dun b'a dɔn k'a fɔ n'a tɛmɛna nin kan an bɛ tɔgɔ fɔ kɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ na ni nin sukaro ko in bɛɛ lajɛlen o dɔ nana sigi k'a fɔ sukaro daminɛ nɔgɔya hali a tɛ mɛn o tuma olu bɛ ka maliyɛnw filɛ mun mɔgɔ sugu hali a tɛ mɛn ye kuma jumɛn ye o bɛ se ka kɛ san 1 o bɛ se ka kɛ san 2 n k'an bɛ ka fɔ ko transition bɛ ban la a tɛ mɛn o tɛ san 1 ni dɔnniya aujourd'hui il faut se dire la vérité n'a sɔrɔ ni gouvernement yɛrɛ de tɛ se maliyɛnw ka gɛlɛya vie chère kɔnɔ ni gouvernement yɛrɛ tɛ se que le gouvernement démissionne tous les gouvernements parce que maliyɛnw ye fɛn caman muɲu transition ye fo transition in k'o dɔn maliyɛnw ye fɛn bɛɛ muɲu an ye embargo muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu transition in ko a ka hɛrɛ kama transition in fana k'a kɔfilɛ maliyɛnw na n'u bɛ maliyɛnw ka wari don fɛn na u k'a ta yɔrɔ ɲɛɲini exonération dira minnu ma ministre b'a dɔn a ka conseiller b'a dɔn a ka département mɔgɔw b'a dɔn wa to mɔgɔw nɔfɛ u k'an ka wari fɔnɔ n'a bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma pour que an ka se k'an ka minɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min an ye tile 2 wulila sukaro nɔfɛ bi ne yɛrɛ kunun ne ye sukaro san 120 o kɔrɔ ko bannen don k'a fɔ a tɛ yen ou bien ko wɛrɛ o tɛ dɛ i b'a fɔ ko ni jamana yɛrɛ bɛ ka jamanadenw étouffer sukaro kilo 1 bɛ 130 la sisan 120 yɛrɛ an yɔrɔ dɔ ne yɛrɛ y'a sɔrɔ 120 130 120 ça dépend i bɛ ka mais n ko wagati dɔ la a kun bala ka taga fɔ 180 na e b'o faamu cogo di mun y'a jigin ou bien sukaro kura de nana ou bien hadamaden kuraw de nana ou bien maliyɛn kura dɔw de bɛ yan o si tɛ o ni sukaro kelen ninnu u tun bɛ fɛ ka minnu feere an ma 180 na jamana wulila k'a jɔ u y'a lasegin mais est ce que a sera o la jamana yɛrɛ man kan tɛ k'a ka baara taga bolo dɔn ni bolo service public ye continuité de ye quoi et o man kan tɛ ka jɔ k'a fɔ an wulila mɔgɔw kama fo ka taa OTM caméraw ta ka taa mɔgɔw ka magasin da kari a sera o la. mais hakilina mun ye accord d'Alger waliyali la. ne bolo an bɔra accord d'Alger ko kɔnɔ koyi olu de b'a kɔnɔ halisa gouvernement wage ni Choguel n'olu de bɛ taa u bɛ sigi sinon an bɔra o kɔnɔ dɛ nin ye papier lankolon de ye nin kan ka fili de maliyɛnw man kan tɛ ka nin jate yɛrɛ di Mali cili kuma de b'a kɔnɔ an bɛ k'a f'i ɲɛna e yɛrɛ man kan tɛ ka accord d'Alger question poser ne kun parce que ne bɛ k'a f'i ɲɛna sisan nɔ ko accord d'Alger kɔlɔlɔ hali sukaro ni fɛn minnu da bɛ ka yɛlɛ accord d'Alger kɔlɔlɔ de don parce que mɔgɔw de b'an ka gouvernement kɔnɔ ko MNLA ko CMA ko ni u taara ni jɛkulu la ka na groupes armés groupe autodéfense olu mɔgɔ ninnu de filɛ nin u bɛ ka nin ko ninnu kɛ an ka gouvernement kɔnɔ bon bi an kan ka bɔ nin de kɔnɔ accord ko in an bɔra a kɔnɔ koyi
olu de ministre so sigi ko pour question d'accord d'Alger wata u ka ɲɛnabɔ u ka an bɔ ni accord ko in kɔnɔ pewu malidenw ka se ka lafiya cogoya min na k'a daminɛ kindira fo tamanarasɛti an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn ye min ye cogoya min na n'o o tɛ k'a fɔ de k'u bɛna ka na fura mɔbali k'u bɛna maliyɛnw digi n'o ye an tɛ sɔn. E ko k'an bɔra accord d'Alger kɔnɔna la mɛnna mais 26 000 combattants min kan ka intégrer sisan n'olu kan ka taga bila yɔrɔ caman na sisan o tɛ ka fugariya sinsin jamana kɔnɔ o tɛ e yɛrɛ k'a lajɛ ka taa mɔgɔw ta ten k'e delila ka marifa ci jamana na k'o kɛ o tɛ ka fugariya sinsin ni mɔgɔ kan ka ta ko parce que k'a ye marifa ci jamana na k'a ta k'a don armée na u ka taa kasobonba la yen mɔgɔ minnu ye sonyɛni kɛ mɔgɔ minnu ye mɔgɔw ka da kari ka sonyɛni kɛ ko parce que ko da dumuni t'u bolo u ka t'olu labɔ kɛ u ka n'u don armée na mɔgɔw joli bɛ yen parce que u ma se ka armée sɔrɔ de u taara marifa ta jamana kama ka taa suguba bitigiw da kari ka taa mɔgɔw ka so da kari ne bolo bi olu kan ka bɔ kaso la k'u don armée na mais fugari dɔw bɛ t'u da yɔrɔ dɔ la ko groupe armé ka to olu ta yen nɔ ka na olu kana tenue d'u Mali tenue d'u la ka marifa d'u ma an bɛ nin tiɲɛ fɔ dɛ yanni an kɔni ka sa an bɛ nin tiɲɛ fɔ fugariya de don mɔgɔ minnu ye marifa ta Mali kama foyi m'u bila ka marifa ta jamana kama ni fugariya tɛ wa k'u intégrer tuguni k'a fɔ ko u ka segin ka na don Mali tenue na o ye fugariya ni banjanbilaya kolokolotɔ de ye jamana kɔnɔ sini dɔ bɛ wuli yɔrɔ dɔ la o fana bɛ an narakaw an b'a fɔ tiɲɛna gidɔrɔn ma se nara i jɔ an fana ka wuli ka marifa ta jamana kama u b'a fɔ bon an bɛ gidɔrɔn sama ka na narakaw a ye mɔgɔ 1000 de an ka don armée na e bolo ko jamana bɛ mara ten jamana tɛ mara ni dusu ye jamana bɛ mara ni hakili de wa jamana mara la kuma o kuma i bɛ ko de kɛ sini ma sinikɛnɛ ma ni ne tɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min na ne kɔfɛ a bɛ ne ka nin papier in ta ka baara kɛ ne ka sɔrɔ ala a ma sɛgɛn mais u taara papier kuntan min signé ko wuli o kuma yɛrɛ u y'an ka président kɛ cogo ne ye bɛ ka an t'a dɔn k'a bila ka nin papier kuntan signé bon bi o papier kɔlɔlɔ de filɛ nin ye Mali kan et malheureusement maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka a sigi mɔgɔ damadɔni parce que an k'a fɔ ten dɛ hali n tulo bɛ kuma la an t'a dɔn ni tiɲɛ don ala kana kɛ tiɲɛ ko n t'a dɔn ko ENA concours min kɛra ala ma mɛ ko 20% ko o bɛna di nin mɔgɔ ninnu ma e ni ala cɛ ninnu bɛ baara kɛ bilen mɔgɔ minnu b'a dɔn k'u bɛ fɛn sɔrɔ ten fu olu bɛ baara kɛ an ka ɲɛ yɛlɛ an ka jamana la jamana marabagaw fana k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ hakilimaw de b'u kɔ n'u ma sabali an bɛ wuli u kama n'an wulila u kama fana ça sera vraiment dur. Et aujourd'hui, on ne va pas accepter que jamana ka to ni sira in kan jamana ka to fugariya de dɛmɛli la parce que bi ka ninnu mɔgɔ ninnu ta ko parce que k'u ye marifa ta jamana kama fugariya kolokolotɔ de don jamana kɔnɔ. Jamukan in kɔni sera a kuncɛyɔrɔ ma sisan kumakan laban jumɛn wuli ka fɛn filɛbagaw ye. Bon an ye kalanden de a bɛ se ka kɛ an bɛ fili n'an filila fana an bɛ o hakɛto ɲini kɛ mais k'a fɔ de k'an ye kuma de fɔ k'a ma diya i ye. Bon n'a ma diya mɔgɔ min ye o b'a dɔn k'a fɔ ko kunnafonidila tɛ kuma walasa a ka diya i ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa ni ɲuman minnu yera a la an bɛ jamana marabagaw deli u k'olu ta ka baara kɛ n'o ye an b'u deli o la tiɲɛ yɛrɛ la jamana in sera yɔrɔ la sa an k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna malidenya la o kɔfɛ ni minnu bɔra o tiɲɛ kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka o ta ka baara kɛ n'o ye k'aw yɛrɛ fo k'i fo ka Kabala TV ɲɛmɔgɔyaso ni a filɛbaga